Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Alhamdulillah. Kita bertemu kembali di part 2 tentang ringkasan perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 8. Perkawinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah. Setelah 2 bulan sepulang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perjalanan dagangnya tadi, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah yang melamar beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu umur Siti Khadijah 40 tahun, sedangkan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 25 tahun. Sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Khadijah menikah dengan Abi Halah. Suaminya meninggal dan meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Halah. Ia menjadi istri Rasulullah selama 25 tahun dan tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah sebelum Siti Khadijah wafat. 9. Keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kaum Quraisy tentang peletakan Hajar Aswad. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun, kaum Quraisy meruntuhkan Ka'bah dan memperbaharuinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam turut serta dalam pembangunan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ikut mengangkat batu-batu bersama pemuka Quraisy, termasuk juga pamannya yang bernama Abbas. Kaum Quraisy berselisih faham tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Kemudian mereka sepakat bahwa yang paling berhak ialah yang pertama masuk Masjidil Haram. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali masuk Masjidil Haram, maka kaum Quraisy bergembira dan berkata, "Kami ridho kepada orang yang terpercaya ini." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan batu itu di suatu kain selendang dan meminta dari tiap-tiap ketua kaum Quraisy untuk masing-masing memegang ujung selendang itu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam meminta untuk mengangkat batu tadi. Ketika mereka sampai pada batu yang dimaksud, beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil batu itu dengan tangan beliau sendiri dan meletakkan di tempatnya dengan tangan beliau sendiri. Dengan demikian, hilanglah perselisihan pada masalah ini. Mereka kaum Quraisy mengagumi kecerdasan fikiran beliau. 10. Perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat populer di kaumnya dengan sifat-sifat terpuji seperti benar, jujur, amanah, sabar, malu, rendah hati, sehingga mereka memberi beliau sallallahu alaihi wasallam gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Kaum dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai dan menghormati beliau. Sesungguhnya Allah telah memelihara, menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan jahiliyah semenjak dari masa kecilnya. Beliau tidak sekalipun meminum arak dan tidak sekalipun sujud untuk menyembah berhala. Sebelum menjadi nabi, Allah telah memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa mukjizat yang menunjukkan kebesaran Allah. Dan di antaranya adalah selalu menyertai beliau awan ketika perjalanan beliau yang kedua ke negeri Syam. 11. Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menjadi Rasul, ketika hampir sampai pada umur 40 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai menyepi dari pergaulan umum dengan manusia dengan beribadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih beribadah di Gua Hira, yaitu sebuah gunung di jalanan Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa bekal ke gua tersebut. Apabila bekalnya habis, maka beliau sallallahu alaihi wasallam kembali ke istri beliau Siti Khadijah untuk mengambil bekal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan ibadah di gua tersebut dengan ibadah agama kakek beliau, Nabi Ibrahim alaihi salam, dari 10 hari sampai sebulan lamanya. Demikianlah. InsyaAllah kita bertemu kembali pada part 3 video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.